سلام كما تكون تخطاتلتي تقرينيا زينا كاب تقرين إيرتران إلوون كونسات قرن أفريقيا نقرأ في التعمتاتن بمدهساس نزعلت زوادنا يوم زينا تاتيزنا لكم قريبنا لنا نلشانالنا شير لايك سبسكرايب كتقابروا بمعدام نلومي زوادنا يوم غند نتبتات كان عليكم كم مقالنا بأديس أبوات زجبروا برراتات عير جوزو باسن نزقتلو خلت سمونات مولو كم زتت حزو تجلسو أبتقرأي بسنك زلو قفا مناسي زيرو جونت بوليتيكا سلام بررا عير باسن بتسافر تشجعني عم كم زلو تحبيرو مجشاو باسانجون أب كتما مقالة مستعب قروا معلتات حوحات نابكونات من جماري دال علوز بالكسي جيتاتشون ريدوانن كم زتا أساسرة زا أفريقا ريبورت غاليزو أبز حزوان بزعبا أبسا من إثيوبيا بزغتلو معلتات كجماري زبال زلو وتادرو متقات حوات انتاين فلت بزبل أرسي زوزو زبطال سفاحت قدايلاتي سولو بالعلو تامرار حبل سجنا نزغاربا كسيزنا تاقا منغس يرترابو غانو بالسجنا حوحات نيرترابو حبار نمتقا تسمامي عمني روميوم كبل حدش مستراق قالعو عالم لخد سكال تتابع مثل غازيتنيا مبرار فرنساويت غازيتنيا كاب إثيوبيا بصنع خونينو كاب أفلتو منغسي فيدرال ناب تقرأي بمخد زبطاب سلازي سارحة زتاباررة زا غازيتنيا أفلتو عنك ملسلاون حاتيتو سويزرلاند دابلالي زيغاتات إثيوبيا أمبيراتو زتنها تقرأ بيزا مولو بمولو كم دلالتو تحبيرو هاقرا سويزرلاند دخلتا معالت زاكل أبلالي زيغاتات إثيوبيا أمبيراتو زتنها تقرأ بيزا مولو بمولو كم دلالتو بيت مخري فيدرال تهاقر الله غيرو ኣብ ናይጀርያ ዝርከቡ ጥቃት ኩችለ ኢዶም ከቡ ጻውዒት ቀሪቡ ብዝቀረበሎም ጻውዒት ኢዶም እንተዘሂቦም ግን ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደሎም ፕሬዝዳንት እቲ ሃገር ሓቢሩ ናይ ዝብሉን ካልኦት ፍጻመታትን ከም ዝስዕብ ቀሪብሎ ንሰናይ ምክትታልኩም ብኽብሪ ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ክነስክረኩም كم مقالنا بأديس أبوات زجبروا برراتات عير جوزو باسن نزقتلو خلت سمونات مولو بمولو كم زتت حزت هجليسو أبتقرأي بسنك زلو قفا مناسي زيرو جنت بوليتيكا وبرراتات عير باس بتسافرت تجناني عم كم زلو تحبيرو أبز حزوان كم مقالنا بأديس أبوات زجبرون عير برراتات نزقتلو خلت سمونات مولو بمولو كم زتت حزو إزخونتات زدمو قبل لبوزحات وجنات عبي سقاتي حدر مهلاو تملاحيتو أما نقول خلت يوم كتماتات ببمعلتو زجبرو تاشعي مسمرات بررا كلهم مليون بمترهم كاب كل التقرأينا بقالوت خوابتات هاجر زوح الزلون أي حزب فلسات أزيو كم زوسخت حبيرو أبز حزب وانا بتقرأين ممتات الكيت مغراض أنت لها دهرز غتلو خلت سمونات كم زبتحت هاجريتو تسافرتي كاب تقرأي بقلتو في نموذج أبز دريلو وان كاب إسرا شح كسب 3 شح يقفلو كم زلو كاب تقعدتي زترخب حبريتا يرد بب معلتو بعشا حز غترو زيغاتات كاب تقرأي بموقعزي أير يوزو كم زلو حبريتا مجد أير إثيوبيا يرد كاب جبتو ساخب عبيت باسات مالتون بناي حزب مملالسي ستارباس كوراباس بخالوت أنايشين أي مكان زجبر جوزون كم زتجنانقو تحبيرو وانزارو كاب أديس أبوان أما مقال زجبرو برراتات مبزحتيون بارو خوينم يخدو كم زلو تحبيرو إزخونتات زي بقطتان أب تقرأي زمتز زملاسو زيغاتات قطرم زتحت مخانو بقد أير إثيوبيا رقاقيسو كم مقالنا واديس أبوا زجبر برراب بمنقو تقعست بمكينا نم معرف أير سهرا كل العفار بمقاس كابتو بوتا تكيت أوريتومنا واديس أبوا يمتو كم زلو كابتو بوتا زرحبنا يحبريتا يرد هذا زرع زلو خناتات نهزب تقرأي بز تفلالي أنفت هندات بتاتنا كم زركاو أبت كل الدما بس في حزرات هايلي سب سرحتني مناسي يقاتم كم زلون تقاليسو مجشاو وسانجون أما قلم مستعب قروا مع التحوحات كونات نمجمار يدال علو زبل كسي جيتاتشون ريدوانن كم زت أساسرة زا أفريقا ريبورت غاليتو زا أفريقا ريبورت أبزح زوان بزعبات أبسا من إثيوبيا أبزغتلو معلتات كالجمر يزبها زلو وتادروا متقات حوحات انتاين فلت بزبل أرس زوزو زبزاب تفاحت كودايات رحتي سولو أبسا من إثيوبيا داقما يود كل عالكم زخل زحبرو زبزابات حيلي ململا مناصي أواج كتت رقيق حقا مسحفة وتادروا عقمتات عاوي سقات فتيرو كم زلو زا أفريقا ريبورت حبيرو إزخونتات زدمان مدرا درو بريتوريا زخونه فولي ملختنيا حبرة أفريقيا أوليسينغو باسانجو داغماينا مغلنك ملس غيرو مهلاو غليصو كم صبصابه تتقال نبر بريزيدنت نيجيريا او باسانجو بحموس نمغلزاتو لمخنيات مستي امباسادر ريدوان حسين نبر بريزيدنت غيزاو ممحدار ايتا ጌታቸው ረዳ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘሎ ጽንፈኛታት ኣብ ዝቕጽሉ ሂደት መዓልታት ኣብ ላዕሊ ፌደራል መንግስቲ ከቢድ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንምክያድ ይዳሎ ኣሎ በመባል ካብ ዘውፅኦ ተሪር መጠንቀቕታት ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ሓቢሩ ፍሉይ መልእኽተኛ ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾነ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ መቐለ ምስ በጽሐ
አቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል አቀባብላ ከም ዝተገበረሉ ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ እዚ ህጹጽ ዑደት ኦባሳንጆ ዘነጸሮ ሓቂ እቲ ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐ ውዕል ሰላም ካብ ዝፍረም ጀሚሩ ኣብ ዝሕዚ እዋን ዝኸፍአ ዘስካሕክሕ ወተሃደራዊ ፈተነ ይገጥሞ ምህላው ዝገልጽ ምዃኑ ጠቒሱ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ማእኸል ዜና አልጀዚራ ብሓባር ኣብ ዝጸሓፍዎ ጽሑፍ እዚ ዝተረፈ ክፋል ህወሓት ብሓገዝ ኤርትራን ካልኦት መሻርክትን ተደጊፉ ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ሓድሽ ናይ ውግእ ወፍሪ ይውጥን ከም ዘሎ ብግልጺ ምክሳሶም ዝዝከር እዩ እዚ ዝተረፈ ጉጅለ ህወሓት ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብግልጺ ኣፍሪሱ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል ቀጥታውን ወተሃደራዊ ኩናት ንምኽፋት ይሸባሸብ ከም ዘሎ ምግላጾም ይዝከር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ባዕሎም ክሳብ ቀረባ እዋን ናይቲ ስምምዕነት ቀንዲ መራሒ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሓላፊ ስለ ዝነበሩ እቲ ክሲ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኸውን ዘኣፍሪካ ሪፖርት ሓቢሩ መራሒ ህወሓት ግን ነዚ ክሲ ውድቂ ብምግባር ንኩናት ዝግበር ምንም ዓይነት ምድላው ከም ዘየለ ይገልጹ ኣለዉ ክብል ገሊጹ ምስ ህወሓት ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኩናት ንምኽፋት ትዳሉ ከም ዘሎ ዝተኸሰሰ ኤርትራ ድማ መልሲ ከም ዝሃበት ዝዝከር እዩ ነዚ ክሲ ዝነፀገ መንግስቲ ኤርትራን ብልጽግና ህወሓት ንኤርትራ ብሓባር ምጥቃዕ ተስማሚዖም ነይሮም እዮም ክብል ሓድሽ ሚስጥር ኣቃሊዑሎ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዝኾነ ኣይተማን ገብረ መስቀል ሎሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከቢድ ክሲ ዘቕረበ ዘሎ ኣካላት ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ቅድሚ ምፍራሱ ኣብ ዝነበሩ ሂደት ኣዋራሕ ኣብ ጅቡቲን ሲሸልስን በሚስጥር ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ገሊጹ እቲ ሚኒስቴር ከም ዝሕብሮ ብልጽግና ህወሓት ኣብቲ ሚስጥራዊ ኣኼባታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሓባራዊ ኩናት ንምኽፋት ሓሲቦም ነይሮም ብምባል ቅድሚ ሕዚ ፍጹም ተሰሚዖም ዘይፈልጡ ሓድሽ ከቢድ ሚስጥር ጸብጻብ ምቅልዑ ምጽብጻብና ይዝከር ዓለም ለኻዊ ትካል ተጣባቂ መሰል ጋዜጠኛታት ንምብራር ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ካብ ኢትዮጵያ ብጽኑዕ ኮኒንዎ ካብ ኣፍልጦ መንግስቲ ፌደራል ናብ ትግራይ ብምኻድ ጸብጻብ ስለ ዝሰርሐት ዝተባረረት እዛ ጋዜጠኛ ዝተውሃቦ ኣፍልጦ ንክምለሰላ እውን ሓቲቱ ንመሰል ጋዜጠኛታት ዘጣበቕ ዓለም ለኻዊ ትካል ሲቢጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ኣውጉስቲን ፓሲሊ ካብ ሃገሩ ምብራሩ ብጽኑዕ ኮኒንዎ እቲ ትካል ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕረቦ ህጹጻዊት እቲ ዝተገበረ ውሳነ ብህጹጽ ተመሊሱ እዛ ጋዜጠኛ ሕጋዊ ጸብጻባታ ክትቀጽል ክፍቀደላ ከም ዝግባእ ኣፍሊጡ ላክርዋን ዝተባሃለ ካቶሊካዊ ጋዜጣ ፈረንሳይ ትሰርሕ ጋዜጠኛ ኣውጉስቲን ፓሲሊ ዝተውሃቦ ኣፍልጦ ፕረስ መንበሪ ፍቃድ ብመንግስቲ ከም ዝተመንጠለት ቅድሚ 2 መዓልቲ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፀትን ምጽብጻብና ዝዝከር እዩ እዚ ስጉምቲ እዚ ክፍጸም ዝኸኣለ ድማ ካብ ሰነ 3 ክሳብ ሰነ 6 ናብ ትግራይ ከተማ ሽረ ብምኻድ ብዛዕባ ኣብቲ ዞባ አንጸላልዩ ዘሎ ሓድሽ ስጋኣት ኩናት ጭንቀት ህዝብን ጸብጻብ ምድላው ኣስዒቡ እዩ ከም ጸብጻብ ማእኸን ዜና አዲስ ስታንዳርድ ጋዜጠኛ ኣውጉስቲን ካብ ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ምስ ተመለሰት ብዛዕባ በዓል ስልጣን ፕረስ ኢትዮጵያ ጻውዒት ተገይርላ ዝተውሃቦ ፍቃድ ስራሕ ጊዜያዊ እገዳ ከም ዝተገበረሉ ተነጊርዋ መንባሩ ጸብጺብና ድሕሪ ሂደት መዓልታት ድማ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ዜግነት ኢትዮጵያ እዚ ቪዛ ዝተውሃቦ ፍቃድ ክሳብ ወርሒ መስከረም ዘገልግል እንተነበረኳ ብወግዕ ሰሪዙ መውጽኢ ቪዛ ሂብዋ ከም ዘባረራ ተገሊጹ ኢትዮጵያን ጋዜጠኛ ኣውጉስቲን ፓሲሊ ካብ ሃገሩ ምብራሩ ብዛዕባ እቲ ሰበስልጣናት ብቕሉዕ ክዛረብዎ ዘየደልዩ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ጸጥታ ኩነታት ብምጽብጻባ ዝተወሰደ ስጉምቲ ሕነ ምፍዳይ ምዃኑ ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰል ጋዜጠኛታት ኣፍሪካ ሓቢሩ ብኣብይ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኣካይዳ ጠጠው ብምባል ነዛ ጋዜጠኛ ዝተውሃቦ ፍቃድ ፕረስ ክምለሰላ ከም ዝግባእ ተሓሳሲቡ እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ እቲ ስጉምቲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ ነጻ ሚድያታት ዝግበር ጸቕጢ እንዳገደደ ይመጽእ ከም ዘሎ መርኣያ ምዃኑ ተገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ገለልተኛ ሚድያ ወጻኢ እገዳ የንብር ከም ዘሎ ድማ እቲ ትካል ሓቢሩ ቅድሚ 1 ዓመት ሕጋዊ ፍቃድ ዘለዋ ጋዜጠኛ ኣጀንዳ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ሽረ ብምብራር ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ በጽሐት ካብ ሚኒስቴር ጉዳይ ወጻኢ ፍሉይ ፍቃድ የድልየካ እዩ ተባሂሉ ከም ዝተመለሰ ጸብጻብ እቲ ትካል ሓቢሩ ብተወሳኺ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኩናት ሱዳን ተሳተፋላ ሓይልታት RSF ተሰልጥናላ ዝብል ማእኸን ሓበሬታ ሮይተርስ ጸብጻብ ብምውጽኡ ሲዒቡ 3 ጋዜጠኛታት ሮይተርስ ፍቃዶም ከይተሓደሰ ከም ዝተረፈ ተሓቢሩ ስዊዘርላንድ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኢትዮጵያ እምቢራቱ ዝጸንሐት እገዳ ቪዛ ሙሉ ብሙሉ ከም ዘልዕለቱ ተሓቢሩ ሃገረ ስዊዘርላንድ ድ2 ዓመት ዝኣክል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኢትዮጵያ እምቢራቱ ዝጸንሐት ገደብ ቪዛ ሙሉ ብሙሉ ከም ዘልዕለቱ ቤት ምክሪ ፌደራል እቲ ሃገር ኣላው ገይሩ እዚ ሃገር ነዚ ውሳነ ዘሕለፈቱ ኣብ ትሕቲ ማዕቀብ ስምምዕነት ሸንገን ቪዛ መንባሩ ኣረድዩ እዚ ድማ ቤት ምክሪ ሕብረት ኣውሮፓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዝኣትዉ ስደተኛታት ዜጋታቱ መሊሱ ንምቕባል ብዘርኣዮ ምትሕብባር ኢትዮጵያ ተነቢርላ ዝነበረ ገደብ ንምልዓል ምክንያት ምዃኑ ተሓቢሩ ቅድሚ 2 ዓመት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ዜጋታት ሕግታት ቪዛ ከም ዝዓገደት ይዝከር ምክንያቱ ድማ ኣብ ውሽጢ ዞባ ሸንገን በዘይ ቪዛ ይኹን በዘይ ሕጋዊ መገዲ ይነብሩ ዝነበሩ ዜጋታት ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ምትሕብባር ኣዝዩ ትሑት ብምዃኑ እዩ ነይሩ ስዊዘርላንድ ኣባል ሕብረት ኣውሮፓ እኳ ትኾነት ኣባል ሸንገን ስምምዕነት ብምዃና ግን ነዚ ቀይዲ እዚ ክትግብር ከም ዝጸንሐት ጸብጻባት ይሕብሩ ሕዚ ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ርክብ ምምልላስ ስደተኛ ምምሕያሽ ብምርኣዩ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተነቢሩ ዝነበረ ገደብ ብምልዓሉ
እንግሊዝ እውን ነዚ ውሳነ ብምድጋፍ ኣብ ቤት ምክራብ ወግዒ ኣፍቂዳትሉላ በዚ ሓድሽ ውሳነ መሰረት ድማ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ዝወሃቡ ዝነበሩ ቪዛ ኣብ ስራሕ ክውዕል እዮም ኣብታ ሃገር ሓደ ስደተኛ ቪዛ ንምሕታት ኣብ ዘመልክተሉ ዝነበረ እዋን ዝጠልቡ ዝነበሩ ደገፍቲ ሰነዳት መረዳእታ ከተርፉ ተገይሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብተወሳኺ ዜጋታት ሓንሳብ ቪዛ ወሲዶም ብተደጋጋሚ ናብታ ሃገር ከኣቱን ክወፁን ዘኽእል ኣገልግሎት እውን ዳግማይ ተጣይሹ ምህላው ተገሊጹ ኣብ ናይጀርያ ዝርከቡ ዕጡቃት ጉጅለ ኢዶም ክህቡ ጻውዒት ቀሪቡ ብዝቀረበሎም ጻውዒት ኢዶም እንተዘይሂቦም ግን ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደሎም ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ሓቢሩ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ቦላ ቲኑቡ መዓልቲ ዲሞክራሲ ናይጀርያ ንህዝቢ እቲ ሃገር መልእኽቲ ኣብ ዘመሓላለፈሉ እዋን ኣብቲ ሃገር ዝግበር ዘሎ ተደጋጋሚ ጭውያን ሂወት ኣሽሓት ሰባት ዘቐዝፍ ዘሎ መጥቃዕትን ብምኹናን እቶም ዕጡቃት ኢዶም እንተዘይሂቦም ካብ ሓይልታት መንግስቲ ሓያል ወታደራዊ መቕጻዕቲ ክወርዶ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ኣብ ናይጀርያ ዝተፈላለዩ ጥርኑፋት ጉጅለ ከም ዘለውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እቲ ሃገር ዝተፈላለዩ ጸቕጥታት መጥቃዕትን ከፈጽሙ ምጽንሖም ይፍለጥ ቦኮ ሓራም ዝተባሃለ ኣክራሪ ጉጅለ እስላማዊ ኣብ ናይጀርያ እስላማዊ መንግስቲ ንምጥያሽ ከም ዝቃለስ ይሕብር እቲ ጉጅለ ካብ 2012 ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ 40 ቤተ ክርስቲያናት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ሰነዳት ኣረጋጊጾም ፕሬዚዳንት ቦላ ቲኑቡ ኣብቲ ሃገር ክፍጸሙ ዝጸንሑ ጭውያታት ነቲ ሃገር ስጋት ኮይኖም ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላጽ ካብ ቁጽጽር መንግስቲ ወጻኢ ከም ዘይኾነ ግን ሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ምስ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሙሉ ስምምዕነት ከም ዘለዎም ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኢራን ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ንከይትውንን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ምስ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሙሉ በሙሉ ከም ዝስማማዕ ኣፍሊጡ ኔታንያሁ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቴህራን ኒኩሌራዊ ዓቕሚ ንምጥያሽ እትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ንጸጥታ ማእከል ምብራቕ ዓለም ዓብዪ ስጋት ምዃኑ ሓቢሩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝሓዞ ጽኑዕ መርገጺ ብምንኣድ ክልቲኦም መራሕቲ ነቲ ስጋት ንምግታእ ብሓባር ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጹ መንግስቲ እስራኤል ነቲ ኣብ 2015 ምስ ኢራን ተፈሪሙ ዝነበረ ኣህጉራዊ ውዕል ኒኩሌር ብጽኑዕ ከቃውሙ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ሕዚ እውን ኣሜሪካ ካብ ውዕል ክትወፅእ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝለዓለ ጸቕጢ ፖሊሲ ክትትል ከም ዝጸንሐ ተገሊጹ ኔታንያሁ ኣብ መግለጺኡ ኢራን ንእስራኤል ንምጥፋእ ካብ ዘለዋ ትምኒት ዓዲ ኣይወዓለትን በዚ ከዓ ዝኾነ ይኹን ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ንከይትውንን ዘየማትእ ስጉምቲ የድሊ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ እዚ ስምምዕነት ክልቲኦም መራሕቲ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ወታደራዊ ዲፕሎማስያዊ ምትሕብባር ክፈጥር ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጹ ኢራን ብወገና ነዚ ሒዛቶ ዘላ መስርሕ ምህናጽ ወደባት ኒኩሌር ንሰላማዊ ዝዓለመ ጥራይ ብምዃኑ ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ከላ ነቲ ካብ ልፍንታውያን ሓይልታት እስራኤል ኣሜሪካን ዘቐርበላ ዘሎ ክሲ ግን ብተደጋጋሚ ክትነጽጎ ጸኒሓ እያ እዚ ምዕባለ እዚ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ወጥሪ ካብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ኣብ ዘለሉ እዋን ዝመጸ ኮይኑ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ነቲ ኩነታት ብትኹረት ይከታተሎ ከም ዘሎ ጸብጻብ መደብር ቴል ኣቪቭ ኣልጀዚራ የመላኽት ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ነስኣት ዘዳለናዮም ሓድሽ ምዕባለታትን እዋናዊ ሓበሬታታትን ኣብ ዘዛዚምና ኣለና ነመግጣልኩም ነመስግን